warrior must have gone this way. We can ask the goatherd woman. இந்த பக்கம் வேலுநாச்சியார் வந்தாரா? நீ பார்த்தாயா? எங்க ராணிய பார்த்தேன். எந்த பக்கம் சென்றார்கள்? அதை சொல்ல மாட்டேன். Tell them that their hands will be cut off. ராகவி மிஸ் Kill them. பசங்களை உட்கார வைக்கலாம். இங்க நிக்குதுங்க, அங்க நிக்குதுங்க மேல. துண்டிக்கப்படும். என் உயிரே போனாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓ அப்படியா? அப்படி என்றால் வெட்ட வேண்டியது கைகள் இல்லை, உன் தலையை. இப்போது வேலு நாச்சியார் பாளையக்காரர்களில் ஒருவரான கோபாலரை சந்திக்க செல்கிறார். వందనాలు గోపాల్ గారు. మహారాణి వారు వేం చేస్తున్నారు? వీరత్వానికి మార్పేరైన రాణి వారు వేం చేస్తున్నారు? స్త్రీలలో నారీ శిరోమణి వేం చేస్తున్నారు? తమరి రాకతో మా ఈ రాజమహల్ గర్వపడుతుంది. మీరు ఇంత శ్రమపడి ఇక్కడి వరకు రావాలా? కాకితో కబురు పంపినా నేనే వచ్చేవాణ్ణి కదా. సెలవీయండి రాణి గారు, నేనేం చేయవలను? శివగంగలో పరిస్థితులు చేజారిపోతున్నాయి. నేను సైనికులకు అడవులలో పాడుపడిన రాజమహాలలో శిక్షణిస్తున్నాను. கவலை வேண்டாம், அனைத்து உதவிகளும் செய்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் படையும் விருப்பாச்சி கோட்டையில் தங்கி பயிற்சி செய்யலாம். புள்ளி நீதான் இருப்பார். அவர்கள் ஆயுத கிடங்கை அழிக்கும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன். உத்தரவு